सूरत के बेस्तान पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल पर पूरे आई डिवीजन पुलिस का एक मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। आज के चिकित्सा शिविर में मेहरबान जॉइंट सीपी के एन डामोर साहिब श्री सेक्टर 2 के साथ मेहरबान डीसीपी साहब जोन 6 एसपी साहब के श्री आई डिवीजन बेस्तान पुलिस स्टेशन के काबिल पुलिस इंस्पेक्टर श्री विरल एल पटेल साहब की उपस्थिति में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आज शाम 5 बजे बेस्तान पुलिस स्टेशन और सुदीप अस्पताल के सहयोग से पूरे आई डिवीजन पुलिस का मेडिकल चेकअप हुआ। इस मेडिकल कैंप में आई डिवीजन के पुलिस विभाग के सभी जवानों के आंख, नाक और गले का मेडिकल चेकअप किया गया, जिसमें जॉइंट पुलिस कमिश्नर श्री डामोर साहब की ओर से कहा गया कि अक्सर पुलिस विभाग के लोगों को राज्य बाहर किसी न किसी प्रकार के राज्य बाहर जांच या 24 घंटे बंदोबस्त में लगाया जाता है, जिसमें पुलिस विभाग के जवान इतने व्यस्त कार्यक्रम में अपना ख्याल रखना और काम की अत्यधिक थकान के कारण उनके शरीर का कोई भी अंग परीक्षण करना भूल जाने के कारण सभी पुलिसकर्मियों का मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसमें आई डिवीजन में आने वाले सभी पुलिस अधिकारी एवं पुलिसकर्मी शामिल हुए और मेडिकल चेकअप कैंप को सफल बनाया। आप देख रहे हो क्राइम ओपन न्यूज नथु सिंह शेखावत के साथ। आज रोज बेस्तान पुलिस स्टेशन में मारी विजिट थी। बेस्तान पुलिस स्टेशन में आ डिविजन नो मेडिकल कैम्प राखवामां आवेलो। मेडिकल कैम्प में नाक, कान, गळानुं चेकअप करवामां आव्युं। घणीवार पुलिस 24 कलाक अमुकवार बंदोबस्त में एम रोकायेली होय, मेडिकल चेकअप करावता नहीं। घणीवार अमुक कायमी कोई बीमारी हो एना माटे हमारा पुलिस इंस्पेक्टर विरल पटेल अने आ झोनना डीसीपी राजेश परमार, डिविजनना एसीपी नीरव गोहिल અને ડિવિઝનના પીએ સાથે મળીને પ્રોગ્રામ કરેલો છે। એ પોલીસ વેલફેર માટે બહુ સારી બાબત કહેવાય। તે છે ને આપણે ખરેખર પ્રોટેક્ટિવ છે, આપણા બચાવ માટે બનાવેલો છે અને આપણી જે નાની આંગળી જે છે ને એટલી જેટલી જાય ને એટલું તમારા કાન સાફ કરવાનું। આપણા બોડીની અંદર કંઈ પણ જગ્યા પર વાગે ને તો આપણી જે ચામડી આવે ને એ બહારથી અંદરની બાજુ પડે। બરાબર, અહીંયા આપણે કપાઈ ગયેલું હોય ને, આમ કપાઈ ગયેલું હોય તો ચામડી બહારથી અંદરની બાજુ પર ગ્રો કરે। ખાલી કાન જ એક એવી વસ્તુ છે જેમાં કાનની ચામડી અંદરથી બહાર તરફ ગ્રો કરે છે, એટલા માટે કાન છે ને પોતે સાફ થાય છે, કોઈને સાફ કરવાની જરૂર પડતી નથી। ધારો કે તમારા કાનની અંદર કોઈ પણ કારણોસર તમે બહાર ફરતા હો અને તમારો કાનનો મેલ ડ્રાય થઈ જાય તો એની પાછળ બીજો મેલ જમા થયા કરે અને તમારા કાન બંધ થઈ જાય તો તમારે કાન સાફ કરવા પડે, બાકી આમ કાન સાફ કરવાની જરૂર પડતી નથી। તમારા કાનની અંદર તમે ડ્રોપ, આ સોલિડ વેસ્ટ ડ્રોપ્સ છે તો તમે નાખશો એટલે મેલ પોતે પતલો થઈ જાય, પોતે પતલો થઈ પોતે સેટ આઉટ થઈ જશે, પણ કોઈ બર્ડ્સ નાખવાની સલાહ આપવામાં આવતી નથી।